Badingolu, assalamu alaikum. Tilinda herato, sita herato almuntirina herato, tilinta herato almusila herato. La banque humaine chiman jata kenda alamadi lampere jeleng bijangar jo alam mo mem pek silam. Men no man kenda alam kenda di la pere jeleng. Hame be men nan ka hame mello ma hame mello alam be ham mo jar. Be man kala soso hamad. Ben vidon que la ben nyagala lema nimba flo ko Sadiola la commune de Sadiola. Sadiola musu ani khe dindi ani mogoba. Mogondi Sadiola. 46 villages dugu binani ani dugu woro. 50 hameaux ça fait Bouda Bilulu ani Bouda Fula. Les vidéos bon les mots concernés la kusabu. Donc rala mon ntero don France ni sainte aga don dimbo amando lutaba mais aga shado lutate parce que dunia ya bonyale itana ta dunia wakato me khatre ga do tara dunia jang dodu na ta tara dunia donc dunia mo walati quoi ita ga do to dodu ita ga to ita ga do dunia mo walati mais nka fengo do famu ya nyagala na commune kon Sadiola commune kon aben dabaro bandin dondin quoi akan abunya tan haklo ma don ni ngo Sadiola ngo menu be France jan d'abord parce que nte France jan donc Sadiola ngo menu be France jan commune mo bilulu commune binani woro mo ko membe jan commune buguda bilulu ni buguda flo mo ko membe France jan bo abe mo ko le concerner le buko ka sia har soutal ta ba be le concerner mais abe France ngo le concerner ka sia sou abe abe France nga jomondu le concerner la ka sia be le jeli moti les jeunes dindingulu menunata kata 2099 kanabla 2017 là abe wo dindingulu du concerné la khasia Mali e nya Sadiola ngo tom me berjel munna parce que internet jantumon nga tarle association be ngotolu association be mfalu awa ibe bending kuto alla baynale politique ko lunta to fujon fanya ko shiata si don tribunal to man katar jam bende mais o beniata har sini il association do bidje no le mo ben kunda donc harri nan ka songo ni bele dem donc na mo bal ba pourcentage har sini na mo bal ba pourcentage har sini tribunal to me tout me qaru kili qaru fulake ni ma me khafa ko soirée do organiser ta ko soirée do organiser ta itum me kharfula ke ka kharso bakke ni soirée do ma organiser mentelu nalingo animbite nyaga la jeune membe jampi c'est trop c'est beaucoup nka tonshiki nka fare nyok antero khafo ntebe tre drome krino fe ube ntebe tele sarano fe ube tebe tele sarano fe non parce que association pas de créer pour les jeunesses de Sadiola asina dema loti commune kon ay na dema loti nyadi parce que na xame itakante je tebe hinalantala yakallonne ni be hinalan ina xame tebe hinale tela isa tranquille ne mente metelo ite mantelo harnim be mu lukli mo xolé te me ñol est-ce que tu me ñolo donc bi nyaga la dingul Sadiola dingul nte mengi ni narfe alanka herke donc on association doshi pour les jeunesses de Sadiola tout
tous et toutes. Django, menu wulute Django, menu natao, hata 99 prenable 2017. Alama flede. Bere sigi ka jate mutake. Dunia fantani nano baby. Bere association pas de be créer une femme pele de l'on fait. Association pas de be créer le femme pele de l'on fait. On confie menu beja ube mama ka menu beja ube on ko to mentunu beja o dal tale ka mer bala éviter kana te France dia. Ou dal tale ka mamdu éviter kana te France dia. Maintenant jeunesse sur B est-ce que o capacité bentola pour le jeune kafo mer menjanga élu la Touma Dembélé est-ce que o capacité bentola jeune de la B kafo on Touma ni éviter on a une association hakina ta men benna na jamano ko kan ni akan siga ka to fo est-ce que un sono bi karnin kano chatran kano moins dolela mais moins dola ma miano parce que nafta sa ya khafo ko moda madama to man mun to lamu ko le talanga herken kala bi ta kana jani ga gala dingulu khayno on peut le faire ça mais wo mu familial leti o cherche pas une association donc bi ntebe mengini na nyagala dingo pele je ngo fe me wuluta da me wuluta su wo fe ngo fe ndi bebe sa to la le percentera bebe nyagala le percentera alanga her kalanga sikin ka jate domta nka jate domta alandu ka her kalanga association do créer pour le nom de tous les jeunes de Sajola tout le monde kata musu din et musu ni krebe dindini mo ba be mais si Sajola percenté donc on tela hakilo la woda khadi ntel Sajola ngolla woda khadi ntel malien ngolla woda khadi ntel africain ngol parce que mo folo men nat da ni fututa il a ben kundal ni l'association chairman créé ngolam dindingol si ngol ben be wulo kanje si ngol menji bilu mento dindi chairman du be jam men fututa donc alante lu ta fen dingol xey ngolo parce que ni association be jipi nci tare ngoro nci ta fête nci fête organiser nci ta fête la nyogolongo inanal ni nyogolongo nata hinno inanala hero bunyi donc bi ntebe kililo kala ntela hakilna talam de peut-être do sala jame café do sala jaay café mais même fois là je dis pas pour moi personne ntebe ko mala nyaga la général appelé ranko donc alan kan fere nyaga la dingo mbe jambe ay tawlo fo mo kem ni mo ko bidu be mo ko kenafla il suffit que nka keso dosigi nka association aussi nka papier lu kala harna futa ko mo ndenka dero les sara par mois au bout de 1 an ou 2 ans ndi sanka fête bado organiser nyogolongo ifuma hero isha mais bebe tale kumfe tibabu jigo menja fe kadun alam bela jelingola na hakilo la ina kembruna ay na kemman ni miso do tishini ma sigimenti quoi donc on tele hakili ma jabala khonula donc nyagala dingo bela jelingo khata foyer iribara Katarabula foyer de 14 portes de vent Katarabula Jean-Jacques Katarabula Poissy nyagalanka dingo be foyer ndina parce que j'arrive mia be fono quoi parce que ni ma belo mia be fono nyagalanka dingo be foyer ndina alanga herke alanga réseau do recréer ala nyagalanka dingo lonke nkenyo kuma nyoya nka hakilo do di nyoma
nka hakilo do di ɲɔgɔn ma donc o hakilo men sen kana nale k'a kɛ ɲagalanga dingo menu be France jan nke ɲɔgɔlɔn ɲagalanga dingo menu be France jan donc on si ɲɔgɔlɔn hinno di ɲɔgɔto ɲagalanga dingo menu be France jan n shanke ɲɔgɔ de manya parce que dema lo ɲaga si a mente o xel jifa on wori bo gadi hadama dingo parce que ni go do ko si ɲɔgɔ de mai hakke ay katigi en ka fo ke ko mala wori la men ci shanke ɲɔgɔ de ma ka tra wori kunte est-ce que tu vois donc on te kenna hakilo ka men danyem bi njibilu momento le 2 août 2017 donc bi hakilo menna tante wole muninta alanka fare nyoga alanka fare nyoga alanka nyugula bo nkatibabu ya men ba fe kadun hakilo la alanka sagin ko nkan sagin kana mo balu mafale nkan sagin kana mo balu tabulo mafale nkan sag qalon qafko amitié men tumbe na mo balu ni ñonte nkan sagi ko qalon qafko futuo men tumbe na mo balu ni ñonte nyagala ben bunda kilete parce que ni teni ntama tuna na la nga taranga situ fala nyagala be bo nyaade har fulo isi jate domta ntere benala jantumo na fata ko na mo bando be taxalaso revoir dira benala shiron tonno men kala incroyable agabun hakilo mental bidi untel labana tamenu nat ntel boita kawya don kan har wo leto ka kawya dun not be boita kawya don kan mais non war kunte parce que ni khaf afo do safo war ko le mais non war kunte alhamdulillah je merci bebe barandi wala alhamdulillah bebe la sarandi wata alhamdulillah ni khaje khela bieta khafi bet khalasu je merci il a si la fando beblu mais asidia di fanto khalon khaf bet khalasu nahdam badingu ni shigi nyoko nata khane bulo dimma ini shinko nata wu shinko mun nintani telemo xenyo jesu ci kem fula dam ni men xenyo jesu ci kem sabadia wo be mu hinno dolet mais wo bele boyta kawya dun boyta bele boyta dun ko ngoto nto labana dindingo menu boyta na donc moi personnellement na dindingo menu ninata nim bebe jampi khata 2017 là même be parla ani mente parla parce que ni xax mo fi chama sa fonte parla bara kuirente har ni te parla on peut d'être de l'association ni tara un be tram bebe groupe ba kilo non bebe association pa kilo ni menu te parla on be xé ñolong ni menu te parla won te parla d'accord mais menu be baro la alankan jija alanka association do fermer na commune ko no je ne suis même présenté quoi alankan na mo ballo dik alankana mo ballo diki don ko harni manke fatte e surtout yalla ko ni fayr tayre men harni ko ri tay lawo yirol i do ta ke shembala ni mo ko ma fayre tole mu bi sa fa jigi tole i mi afu kan kay korita donc moi personnellement tout le jeune de Sadiola, tout le jeune du Niagala, tout le peuple du Niagala, tous et toutes mo mambo moto me wulu ta jango me ma wulu jango donc alanka herka alanka farenoka donc harna kata enero u dero leti alanka association do singa papelu kala donc alanga e communi mbeka nsigi nka jate do muta aka mbeka jate do muta comme une fois tunu ba kelinya comme mama ke tunu ba kelinya comme on koto tunu ba kelinya est-ce que tu vois parce que ni fante luoma e koto le ni koto ntje itelem donc on parle au reta qu'on retourne au reta quand une génération maintenant derrièrement donc on a fait qu'on y a la costa bi à l'intérieur de la costa donc janalanka shiwo dlam alanga herke donc on a réseau de créer donc on chine rolo sto réseau maintenant donc alanga kume nyolanga idel di nyoma donc on ka kuma donc on shanka association de créer nyame
donc ka Sadio la dingolu menu be France jan donc on kay ñolon ñolon ku be baxon dingu mendul be wulu xanjan musolu nin dindingolu mbe xey ñolo dindingolu xey ñolo mfangolu dam man xey ñolo donc on kan mo ba la sido la bo silam ba fe xada taxu alanga silan na donc comme vidéo janya kunte ça c'est la première départ nalu khala me na dia talu ala partager mo ko tema alanga herken ka ko menyo langa association do créer Sadio la pour que nationalisme be jampi dindingu men na tabbi nim be France jampi nga fare ñoxa nke ñolo ntes même fo wala muninti follow assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh wal muslimin wal mu'minat ala munde mala ala mu kambe ngonatila Sadio la commune ala ma tagalanya Mali jamano ala ma tagalanya Mali jamano ala ma basigila nyanka muko min bidje insha Allah ala mi dasala bi ala mi dasala so ala mi dasala tilo balawu muko min bidje ala mi dasala so ala mi dasala tilo kambe ngo jamano ko ala ma natila basigo jamano ko ala ma natila nsoto fengolo ala mi kelan talde donc ni video kunkuruni ne tumbe mbulu qabla Sadio la din amusu ake a bele jeli ngoma har menu besu c'est pour tout le monde donc alanga fare ñoxa ndelu se noxa association créer jan Sadio la association créer association flanche sanké bulo di ñoma ka baro ke ñoxa fe donc on tela hakilna tamu menti bi wole muninti jamo ko d'abord alanga herke nga contacter Sadio la et énergie tous les de Niagala 46 villages 50 hamu nga herke nga réseau do créenchi ñok la sto ñame ci ñok communiquer ñame donc on ka 5 baro do ke ñok fe donc men ci commune bo buluto men Niagala bo buluto men ci Niagala dema men ci Niagala dingulu dema chini animbi ñokolongo xana nale parce que na mo bal fem dim petit a bexé ñokolo mais bintel dingulu tamane be jambi me ñokolo kala mun kan tamo Kenya donc mais nin kay jotra na fango fan jenne xey ro wol mbo xey ro long donc hinno bo xam la donc on te même fo wala mun inte pour l'instant donc nakuma na digita men ni menu xala men na digitela al siyam fam men te hakil na tala mun idu hakil na tamu menti donc yi sen kawo fo alan si kumol fali ñola donc on si hakil soto donc on sen ka baro do que pour que commune ndul si sen ka développement na jamano ka ñame donc woletu mun tati wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh merci.